Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français dans une nouvelle vidéo. Dans la série, nous avons la boîte à merveilles de l'auteur marocain Ahmed Sefraoui. اليوم إن شاء الله غادي نخصو هاد لا séance le troisième chapitre. الناس اللي مازال ما فهمتش le troisième chapitre, alors c'est l'occasion pour vous de le comprendre. كيف ما تعودنا في كل séance تاع لي شابيتر كنديروا دابور واحد لو ريزومي en français تاع لو شابيتر باش ناخذوا فكره بالفرنسيه على لو شابيتر c'est-à-dire les idées تاع chaque chapitre ومن بعدها on essaie d'expliquer en arabe باش حتى اللي ما فهمش شي حاجه هذاك الشيء اللي قلناه بالفرنسيه يفهموا بالعربيه. Alors maintenant, je vous présente le résumé du troisième chapitre de la boîte à merveilles. Alors pour le chapitre 3, le narrateur raconte sa journée au Msid. Le soir, Fatma Bziouya s'éclaire avec une lampe à pétrole. Lalla Zoubida insiste pour que son mari lui en achète une, ce qui est fait le lendemain. Ensuite, elle évoque le souvenir de la disparition de Zineb et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants aveugles. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Kif ma shfna, le chapitre numéro 2, Anna Sidi Mohamed, il était malade. Ou après la visite de Sidi Boughaleb, elle va profiter de 2 jours et demi, يومين ونص, le repos. Mais après le retour au Msid, اللي غادي يسالي ديك اليومين ونص وغادي يرجع للمسيد, elle va nous décrire la situation piteuse du Msid, يعني هذيك الوضعيه الهشه, هذيك لا سيتوياسيون, هذيك الحاله المزريه اللي كاين في هذاك المسيد. دونك واحد البناء يعني ربما نقولوا غير صالح للتدريس وما فيهش ادنى شروط السلامه بالنسبه للناس اللي كاينين فيه, هو جوست واحد البيت كاين حدا لا موسكي فاش كيصليو واللي فيه لو ماتر كورانيك الفقيه. ليفينمون سويفون اللي هو ان في الليل لاله زبيده il va remarquer que فاطمه بزيويه elle s'éclaire راها كتدير الضوء بواحد لا لومب, ما عرفتش بانها اون لومب ولكن شافت بان ليكليراج الي ان بو فور على الاعتياد. هما كانوا يديروا الشمع على ليبوك يضويو الشمع في الدار, دونك هي شافت بان الضوء عندها مجهد ومشات سولتها قالت لها واش انت دايره الشمع بزاف, واش عندك شي حفله ولا شي حاجه. الوغ هي غادي تقول لها لا, راه نو زافون اشتي لا لومب ا بترول, يعني جابت هذاك الضوء اللي كتخدم بالبترول واللي راها كدير الضوء اكثر و احسن من هذاك الشيء تاع الشمع, وراح انت انا جو تو كونساي باش تشريها, راها غادي تعجبك بزاف. الوغ كاين شويه لا بريزونس تاع الغيره, لا جالوزي دو لاله زبيده. غادي ملي غادي يجي في لو سوار مولاي عبد السلام اللي هو لو بير دو ناراتور, غادي تطلب منه, غادي تهضر له على لا لومب ا بترول و il va lui demander de acheter une lampe à pétrole. بطبيعه الحال مولاي عبد السلام في هذه ليستواغ تاع لا بواط ا ميرفي كيتميز شويه د الحكمه بالرزانه, دونك هو ما كيهضرش بزاف ولكن كيسمع, دونك يخدم عقله او ليو كو باغلي, يعني بحال اللي ما كتهضر لاله زبيده بزاف كتكثر الهضره, هو لا دونك يسمع ولكن ما بعض المرات ما يجاوبش. بحال هذه القضيه تاع لا لومب بترول اللي ما غاديش يجاوب فيها لاله زبيده وغادي تانسيستي عليها, تاكد عليه على انه يشري اون لومب بترول بحال هذيك اللي عند فاطمه بزيويه. بيان سور الشيء اللي غادي يكون لو لوندومان, يعني غد ليه غادي يمشي مولاي عبد السلام وغادي يشري هذيك لا لومب بترول. لو ناراتور ايتي تري كونطون بهاد الحاجه الجديده اللي زادوها في الدار, غادي يكون فرحان بها كيف ما كيعبر في داك لو باراغراف على الفرحه نتاعو بهذيك لا لومب ا بترول. من بعد لا لومب ا بترول كيجينا ليفينمون امبورطون اللي هو لا ديسباريسيون دو زينب. هذيك زينب اللي قلنا في لا ديسكريبسيون دو بيرسوناج سي كو سيدي محمد il ديتيست هاد زينب, ما كيحملهاش, دونك واحد النهار غادي il va se disparaître, غادي تختفي, غادي تهمل فوقاش. دونك ملي غادي تمشي لواحد الباتيم يعني واحد الاسبوع مع الام نتاعها
رحمه وتما غادي في وسط الناس كثرت بزاف الناس دونك غادي تهمل غادي تتلف ولهذا ما غاديش يلقاوها دونك الناس غادي تولي كامله في واحد الحاله تاع الخوف والهلع على زينب فين مشات. حتى الناس اللي كانوا متخاصمين واللي كانت بيناتهم لا ديسبيوت من قبل تصالحوا باش ماشي تصالحوا ولكن تعاونوا واخا هما كانوا متخاصمين تعاونوا باش يقلبوا على زينب. كيف ما قلنا لا بريزونس تاع لا سوبرستيسيون في المجتمع المغربي يعني الخرافات في المجتمع المغربي الوغ هما ما لقاوش زينب داكور ولهذا غادي يلتجؤوا لواحد الضريح اللي هو مولاي ادريس باش غادي يطلبوا ربي يلقاو هذيك زينب. الوغ ملي كانوا ماشيين تما فاذا بهم صدفه ياك غادي يلقاو زينب تما في مولاي ادريس في لو سانكتوير مولاي ادريس يعني جات الصدفه. Alors, pour remercier Dieu et Moulay Idriss, car ils ont retrouvé Zineb, هاد الجارات وشنو غادي يديروا باش يشكروا الله مولاي ادريس حيت لقاو زينب غادي ils vont organiser une cérémonie واحد لا سواغي دو ريميرسيمون بالنسبه غادي يديروها غير لهذوك لي مونديون افوغل يعني دوك المتسولين دوك العميان اللي ما كيشوفوش دونك لي مونديون افوغل كامل لي فوازين كانت بالنسبه لهم هذه واحد الفرصه باش كيجدوا العلاقات بيناتهم باش يجدوا العلاقه نتاع التعاون بيناتهم ويتصالحوا بيناتهم. ils ont participé avec le bon cœur à l'organisation de cette cérémonie. Voilà, c'est la fin de cette séance d'explication pour le chapitre numéro 3 sur la boîte à merveilles de l'auteur marocain Ahmed Sefraoui. Alors, il a acheté de la vidéo, que tu as bien compris le cours ou bien compris le troisième chapitre. Alors, n'hésite pas de cliquer sur abonner. Bachaka, gagne les vidéos, les dirhams et au slog sous forme de notification. Je veux bien vous remercier et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.